बंधने करसी रे खुद चित रे पुणी लाणी स्नेह बीज रे चारु हेमंत जनक जन्मत सुनिले सखे समाज नाम सीता वर्णने शोभा अति मधुरता। अच्छा बुढ़ी नेत्राग खेब पवित्र बंधन करसी दे हृदय चित्त। जनक ऋषि कहउछन्नी विधिरे जानाम सीता वर्णने शोभा अति मधुरता। जार रूप एते सौंदर्य तुमे तंग कौन भूषण करिवो बुढ़ी नेत्राग खेब पवित्र। जनकर नरनारी भावुंट कौन आदि राम सीतांगर जुगल मूर्ति में दर्शन करवा ए पाप नेत्र आमर पवित्रता ठीक बुणी लाणी स्नेह ब्रिज हृदय एते आनंद भरी जाइछि जे गुरु गौर बारी पारुना हेले मा चाउल निलक्ष मुंडिया मारे देखुनु ठिया मारिबार नाले अर्जुन गुआड़ा खाइदेला गुआ खाइले कोन है गुआ खाइदे छुआ आइजो आउ आउ गुआ खाइले छुआ आइजो कई मां तुम्हारा नामग्रह शीघ्र प्रकाश करो ना वचन सुनी सखावती भणी वचन सुनी सखावती भणी उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्ष शत्रु विग्रह खे रातद्वारे संसानिश्च जतिष्ठति समानतवः। अच्छा मा यार भावार्थ कोन मा प्रतिहर हां हां बंधु बोली करी जहाकु कहि बंधु बोली करी जहाकु कहि से जबे उत्सवे काळिया सई सत्य कथा लो मा यदि बंधु होइतबो उत्सव समय प्रवेश न करे
সেটা কি বন্ধু লো ঝিও সেটা চপার বন্ধু হইরে পো বাঙ্গর ଓ চোপার বন্ধু বলি কোন ଆଉ ଚପାର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଅଛି ନା ଆଉ ହେଲା ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କିପରି ଜାଣିବା ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା ହଁ। ଯିଏ ପରିବା ବେକୁ ବେକୁ ଆଣୁଥିବ ହଁ। ମିଠା ଆଣୁଥିବ ଛେନାପୋଡ଼ ଆଣୁଥିବ ତାକୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିବା ଛି ଛି ମୂର୍ଖ ପିଲା ଆଉ ଯିଏ କିଛି ଆଣୁନଥିବ ତାକୁ କି ବନ୍ଧୁ କହିବା अरे ए बेसी मिठा खाने डायबिटीज ହଇରେ ବାଙ୍ଗର ଓ କଥାର ଅଛି ପରା ପୁଅ କଣ? ଖଜା ଖିଆ ତୁଣ୍ଡ ତକିଆ ଦିଆ ମୁଣ୍ଡ ଏରାକ ଭଲ କଥା କି? ନା 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 ହେଲେ ପୁଅ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କିପରି ଜାଣିବା ଲେଖିଲେ ଦାସକାଠି ଗାୟକ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଶର୍ମା ହଁ କାହିଁ କାଠି ଡାଣ୍ଡକୁ ଦେଖିବା ହଁ सेटा न पढ़ाई करतो ना ହେଲେ ମା ଆଚ୍ଛା ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କିପରି ଚିହ୍ନିବା କେମିତି ଲେଖିଲେ ଦାସକାଠି ଗାୟକ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଶର୍ମା ଆଚ୍ଛା ଏ ବୃକ୍ଷ ପରିମଳ କିପରି ଜାଣିବ ସେ ଦେବେ ମେଲୋଇ ଡାଳ ଆଗେ ଜନେ ସେ ଦେବେ ମେଲୋଇ ଡାଳ ନଦୀ ପରିମଳ କିପରି ଚିହ୍ନିବା ସର୍ବଦା ବହିରେ ଗଳ ହେଲେ ମା କଣ ବୁଝିଲ कौन ବୃକ୍ଷ ପରିମଳ କିପରି ଚିହ୍ନିବା ସେ ଯେବେ ମେଲୋଇ ଡାଳ अच्छा ବୃକ୍ଷ ପରିମଳ କିପରି ଚିହ୍ନିବା ଯଦି ବୃକ୍ଷରେ ପତ୍ର ସଦା ସର୍ବଦା ରହେ अच्छा ସିଏ ହେଉଛି ପରୋପକାରୀ हाँ हाँ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ପରୋପକାରୀ ଖରାରେ ଆମେ କାମ କରି ଆସିବା ବେଳେ ଯଦି ବଡ଼ ଗଛ ହେଇଥିବ ଛାଇ ଥିବ ବସିଲେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯାହା ହେଉଛି ବଡ଼ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ଆରାମ ଲାଗିବ ଆରାମରେ ବହିବ ଆଉ ଯଦି ଗଛରେ ପତ୍ର ନଥିବ କଣ କହିବେ ना ଏତେ ବଡ଼ ଗଛ ହେଇଛି ଗୋଟି ହେଲେ ପତ୍ର ନାହିଁ ନଦୀ ପରିମଳ କିପରି ଚିହ୍ନିବା ସର୍ବଦା ବହିଲେ ଜଳ ଜଳ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ପରୋପକାରୀ हाँ हाँ ଆମେ କେତେ ଖରାରେ କାମ କରୁଥିବା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆଉ କଣ ଲେଖିଲେ ମା ଏ ପୁତ୍ର ପରିମଳ କିପରି ଚିହ୍ନିବ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ଦେବେ ପୋଷେ ଆହେ ଜଣ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ଦେବେ କଷେ କଷେ ତମେ ହେଲେ କହୁଛ କଣ କଷେ ବୋଲି से ପୋଷେ ବୁଦ୍ଧ କାଳେ ଦେବେ କଷେ जे कोती कसे ହଁ ତ ଏମିତିକାର ପୁଅ ଥିବ ବୋଲି ବୃଦ୍ଧ କାଳେ କଷିବ କଣ ହେଲା ବାବା ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ବାପା ମାନେ ପୋଡ଼ି ଜନ୍ମ କରିଛି ସଧାରେ ପାଳି ରଖିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ମୁଖରେ ଆହାର ଦେବ ବୋଲି ଓହୋ ଖାଇବାକୁ ଆଉ କଷିବା ପାଇଁ ନାହିଁ କଷିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ସତ ସେରାକ କଥା। ପୁଅରେ ଲେଖା ନାହିଁ ଜାଣିଛୁ ପୁଅ ଗଣିତ ନାହିଁ ଆମର ଚାଣକ୍ୟ ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ପୁଅ କଣ ପ୍ରମାଣ ସର୍ପରେ ଦୀପକ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭାତେ ରବି ଦୀପକ ଆଚ୍ଛା ସଂସାର ଦୀପକ ଧର୍ମ ସୁପୁତ୍ର କୁଳ ଦୀପକ ସର୍ବରେ ଯେ ରାତ୍ର ଗୁରୁ ଦୀପ ହେଲା କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଆକାଶରେ କେତେ ତାରା ଥିବ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ ତାର ଶୋଭା ନାହିଁ କିଛି ଶୋଭା ନାହିଁ ପ୍ରଭାତେ ରବି ଦୀପକ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ରବି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହେବେ ଆଉ ସିଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଦିନକୁ ଦୀପ ସତ କଥା ଠିକ ସଂସାର ଦୀପକ ଧର୍ମ ଆଉ ସଂସାରକୁ ଦୀପ ହେଲା କେବଳ ଧର୍ମ ଧର୍ମଟା ହେଲା ମେନ୍ ସୁପୁତ୍ର କୁଳ ଦୀପକ ଆଚ୍ଛା ଖାଲି 100ଟା ପୁଅ ଥିବ ସେ ପୁଅରେ ଲେଖା ନାହିଁ କିସ ହବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୁଣମାନ ପୁଅ ଥିବ ଆଉ ସେ ସପ୍ତବଂଶକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ସବୁଟା ଉଦ୍ଧାର କରିଦବ ସପ୍ତବଂଶକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ମୋର ହଇଲା ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲେ କିସ ହବରେ ହଁ। ମେତେ ଖାଲି ତୁ ତୁ ଭାବୁ ତୁ କଣ ମନରେ ଭାବୁ ତୁ କୁଆଡେ 40-50 ମିଳିଗଲେ ଦି କୋତୁଳି ହେଇଗଲେ କାମ ସରିଲା ଆଉ କିଏ ଖାଉ ନହେଲେ ନ ଖାଉ ଚଳିବ ତୁ ତ ବୋପା ସିଏ ତ ବୋପା କାହାକୁ କହିବି ରେ ଜାଣିଛୁ ପୁଅ ସପ୍ତବଂଶକୁ କିଏ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ସପ୍ତବଂଶକୁ କିଏ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ସତ କଥା। ଆମର ମହାଭାରତରେ ଲେଖା ଅଛି ଆରମ୍ଭ କରେ ହଁ ଏହା ଜ୍ଞାନ କରିବ ଜ୍ଞାନୀ ଜନେ ହେ ଏହା ଜ୍ଞାନ କରିବ ଜ୍ଞାନୀ ଜନେ ହେ
ମହାଭାରତ ଅପୂର୍ବ ଚରିତ अच्छा ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀ ମହାଭାରତ ଅପୂର୍ବ ଚରିତ ଶୁଣି ସର୍ବେ ତରିବ ज्ञानी जन है ଏହା ଜ୍ଞାନ କରିବ ଜ୍ଞାନୀ ଜନେ ହେ भारत स्तुति मात्रणं गंगा स्नान नम विष्णु शरण मात्रणं सर्वपाप प्रमुच्यते ए भगवान भारत शुणिले जहा गंगारे स्नान कले ताहा सत कथा इडालो ठीक किया था विष्णु शरण मात्रणं सर्वपाप प्रमुच्यते सत्य जते पाप करिथिबो प्रभात समय रे विष्णु नाम स्मरण कले से पाप क्षय होई जाय से पाप क्षय होगिरी पड़ब हेले के से सप्तवंश उद्धार करिथिले देख सगरंग 60 सहस्र असिए नंदन अच्छा आज्ञा सगरंग 60 सहस्र असिए नंदन अच्छा कपिल ऋषि नेत्रानले होइले दहन आज्ञा तांक वंश भगीरथ जन्म होइले गंगा को आनिबा पाई बहुत खोजिले निश्चय सही सगर वंश रे सूर्य वंश रे भगीरथ जन्म ग्रहण करी गंगा को आनिबा पे विष्णु को तपस्या करिले 12 वर्ष हे भगवान विष्णु मोइले गंगा मलक्ष कोणे थिला मेरु चुले छाडिली जाओ पाइबो ज्ञानी जन एह ज्ञान करिबो ज्ञानी जन मूर्ख पिला ए मरियो लो काले बाडो चलो गुरु गई बाडे लाया तू माटुआडा नाही कोठी नाइट तो देखौची र अरे ओ मूर्ख पिला तू माडुआडा नाही तू काटू नहीं गिरे कि मो कोन कहले तू तो तळे सोयर कारण कोन बेले आरो ऊपर पहुंचरा देखिली ऊपर पहुंचरा देखिथिलु ताले पर पड़ुची हां तळे पहुंचरा देखिली ताले पर पड़ुची नहीं सेकेंड लाइट तो पकेली बरा मते जो सुनुसला तोर केते बुद्धि रे आओ मो मुंटा मागुसला हां तो मुंडुडा को मानिया पड़िबो मो मुंटा नारायण होटल में मागुसले बरा आओ लाइट तो पके देखुथली आओ भले देखि जानछि अरे नारायण भवन रे तो मुंड को कहीं मागुथिले छतरा करिवे बेली किंतु रेला सो बाया हेबे बोली छतरा करिवे मो मोते देली देलुनु ना, की रेट पोसेले मो जे देति दे हाँ। आ दे दी नाटरे किन चलेबी सत्य कथा मुंडा देले नाटक किन करियो से सजन देली तो सुनी भगीरथ मेरु चुले गले बेगी मेरु को तोसिले सेहु घोर तप करी मेरु बोले गंगा मु सिबे विभा देली तांकु मागी आण तुही तपे तोष करी पुणी मेरुबुली को 12 वर्ष तपस्या करी मेरुबुली कहले गंगा को मु सिबे विभा दे देछि पुणी शिव को 12 वर्ष तपस्या करली सुनी भगीरथ मेरु चुने गले बेगी मेरु को तोसिले सेहु घोर तप करी मेरु बोले गंगा मु शिवे विभा देली तांको मागी आण तुही तपे तोष करी तहु नहीं ईश्वर को मागंते भगीरथ से बोले देली मुही बामन पादेत बारस्पतिपुरे पुणी बामन रही तांको मागी आण तुही तपे तोष करी बामन बोले तार अर्थलीन सही मेरु चूले छाड़िली तांको जाओ पाइबो ज्ञानी जो नहीं बामन पुणी 12 वर्ष तपस्या करें से कहले मु मेरु चूले छाड़ दी मेरु चूले पुणी 12 वर्ष तपस्या करें मेरु बोली मेरु चूले कहले तुम ऐरावत हस्ती को आनब ताहले मु मर्त्य को जीवी
पुणे ऐरावत इंद्र को 12 वर्ष तपस्या करिले इंद्र कहले मोर बाहन मो कथा कहले सुनिले तो आउ कोनटा सुनले तो हबो तेणु ऐरावत हस्ती को 12 वर्ष तपस्या करिले 12 वर्ष तपस्या कला ऐरावत हस्ती कहले कोन जति मो गंगा को मर्त्य काणीबे ताहाले मोर भारी धाले मो मर्त्य काणी ठीक भगीरथ फेरी आसी गंगा को कहले मां कोन जदि तुमे तांकर भारी जा हबो ताहाले तुमको से मर्त्य को नेबे ठीक भारी गंगा बोले मोर अर्थली सहिले भारी जा होड़ मोहि थिबी तार संगे सुनी ऐरावत गज पछ को घुंचिला महाक्रोध करी चारि दंत प्रहारिला अच्छा तीन दंत बाहारिला दंते गला भाजी त्रिधरणी होइल गंगा होइले आविर्भव ज्ञानी जने एहा ज्ञान करिबा ज्ञानी जने मामू कौन कह टिके रहियो कौन तू तो मो बोपा मु तो पुओ कहला कहरे मते जणे गोटे कथाटी कहला तते हां मते गोटे जणे गोटे कथाटी कहला बाटराय लळगी कहि बेला सब वाले भारत रेला करतो प्रत्येक पल्लीपुर अंचल रे हम नाटक करि आउजती हां रे आज गोटे लव लेटर तते आइची हे मु तते गोटे हेडी ताके जहा कहती मु तते ताहा कहबी टिके बेले मां को डाकिबी बोपा मां को मिसे की डाकिबी से कथा मु तते कहबी टिके रहि जा आ टिपत पर सरी जो स्टोरीडा आरंभ करिया आउ चलेबा हां ठीक है चल हला हेला हेला देखो महास्रोते गंगाकर गज भासी गला अच्छा भासी जाई पश्चिम दिगरे लागिला अच्छा पंचस्थले लागिबारु हे इंद्रंक बाहन पंचकटक होइला सुन हे सुजन एथुंते भगीरथ जानते गंगा संगे हे भगवान पथे जन्म ऋषि संगे बहिले भव ज्ञानी जने एहा ज्ञान करिब ज्ञानी जने गंगा को दक्षिण ऋषि पाती देले कर गंगा बास कले जाई ऋषि पद्मर चलु करी ताहांकु भक्षिले जन्म ऋषि आकुल होइल राजा गंगा को डाकंती केउ परि उधरी आसीबे त्रिधर मुख बाटे आसिले तो होइबे उचिष्ट नासा बाटे आसिले तो नासामणि हेबो कर्ण बाटे आसिले महा दुर्गंध होइबो इंदु द्वारे आसिले तो बोलाइबे मूत्र गृह द्वारे आसिले तो अपवित्र हेबो चानुरे त्रिरेखा ऋषि काटी देले कोण जाह्नवी ना मंटी गंगा कले धारण जानी जने एहा ज्ञान करिबो जानी जने तहुंजाई सुंडियाणी हांडी रे रहिले सुरासुरी गंगा बोली से नाम पाइले सुंडियाणी की बहुत तोषिले भगीरथ निश्चय सुंडियाणी को 12 वर्ष तपस्या करिले भगीरथ मां तुम्हें ए जुगरे तुम मते गंगा को दियो कली जुगरे तम घरे गंगा वास करिवे तम घरे गंगा वास करिवे तेनु करी तू सब दिने गंगा दर्शन करी थौ गंगा को छाड़िले बो चली परिबो कुआर चलुबो शोष कले कोड खिन करू रे कोन पानी न पीले किन मंजू तू मजू रे तू तो कहतु इंदी कान होछु बेले कोन पानी न पीले किन मंचो बेले तमे दी देखिगिरी कहउतिलो मु तहुंजाई सुंडियाणी हांडी रे रहिले सुरासुरी गंगा बोली से नाम पाइले सुंडियाणी की बहुत तोषिले भगीरथ सेही ठारू गंगा होइले आविर्भव ज्ञानी जने एहा ज्ञान करिब ज्ञानी जने
ଏହିପରି ସଗର ବଂଶରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣମାନ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସପ୍ତବଂଶକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଜାଣିଛୁ ଠିକ ଆଉ କଣ କହିବୁ କହ?